Malien an ka foli ni tanni bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛɛ ye ani a balimakɛ a n'aw denkɛ dɔ Mamadu Sidibe alliance Gande Malien ni balimakɛ sigira bi n'o ye Boumabel Diawara ye président par intérim de l'association des médias sociaux du Mali n'an b'a wele AMS Mali an bɛ an ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ k'an sigi ka jamana kɔnɔdenw na dɔnniya baara min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ an b'a fɔ aw ye bi ta thèmeba kelen pe de bɛ an bolo i n'a fɔ aw b'a kalama an ka kan min bɛ ye Mondoro a kan attaquera kunu n'o bɛnna marisi kalo tile 4 ma terroriste fɛ an bɛna an da don o la janfa min bɛ kan a attaqueli la an bɛna an da don a bɛɛ lajɛlen na ka tiɲɛ fɔ aw ye aw ka se k'a dɔn fasoden dɔw tun kumana mais min kumana u ma tiɲɛ fɔ faso ye ni ala sɔnna anw sigi kun y'a ye émission espace de vérité kɔnɔ ka tiɲɛ fɔ fasodenw ye an b'a fɔ aw ye o hukumu de kɔnɔna la bi n'i y'a ta k'a jateminɛ sigi in kɔnɔna la an bɛ an da dɔn a la i n'a fɔ an ka émission tɛmɛnen Boumabel tun ye a dasi yɔrɔ dɔ ma an b'o fɔ an bɛ fɛn fɛn fɔ émission kɔnɔ a y'a noté k'a bila a bɛɛ lajɛlen a tiɲɛ bangenen don don min Bazoum ye terroriste dɔ bila émission kelen kɔnɔ Boumabel y'a da dɔn a la janfa min bɛ se ka sɔrɔ terroriste ninnu bila la Boumabel y'a da dɔn a la bi tuguni a bɛna a da dɔn o kelen de la ka se k'a fɔ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen n'a a jɔyɔrɔ don jamana kɔnɔ ala ye anw ka baara bɛɛ kunnafoni d'i ma ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni an bɛ tiɲɛ fɔ aw ye kunnafoni ta hukumu kɔnɔna la mais an k'a dɔn an ka armée a cɛdenw u sara tɛ mɔgɔ si bolo mun tora convoi in na kɛlɛ in na Mondoro sani an ka don kuma kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen an b'a dɔn mɔgɔ mun sara martyrs de don kira kisi nɛɛma b'a ye a ko faso kanu lɛmɛnna dɔ don ni sara faso kumaboli sira kan i sara k'i to jihadi kɛyɔrɔ de la donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ u la ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ terroriste neutralisera de mɔgɔ 100 ni kɔ terroriste la min fatura jamana jugu da ma se o yɔrɔ ma b'u bɛna a da dɔw la ka se ka ɲɛfɔli kɛ a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la togoya min na Bubu i ni ɲantuma Gandi n bɛ foli d'i ma somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ tɛ folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan sani an ka don an sigi kɔnɔ Gandi n bɛ tasibila de kɛ ka taa ka furu bɛɛ ma minnu binna yanni Mondoro attaque cɛ minnu yɛrɛ binna Mondoro attaque la ka foli lase u bɛɛ ma ka ala wele su ninnu k'u fo ni jamana tɔgɔ ye ni alisilamɛya foli ye k'a fɔ ala ka hinɛ u la amina ya rabi ala k'u dayɔrɔ sumaya amina ya rabi ala kan'u kɔ fitinɛ amina ya rabi n'i y'a ye Asimi ye Ibeka kun ye loi dɔ ta Asimi y'a lawaleya n'o ye statut militaire ye à son article 25 ko ni maa min tora kɛlɛkɛyɔrɔ o kɔ tali an b'a ye k'a fɔ a nafa dɔ filɛ fa tɛ se ka lasegin bilen den tɛ se ka lasegin bilen mais i k'a dɔn k'a fɔ den binna fasoden bɛɛ ye fasoden bɛɛ jɔyɔrɔ ka k'a la n b'a ɲini u masaw fɛ ala ka n'u ta ni du barika ye ala ka n'u kɔ fitinɛ ala k'a to an janto u kɔw la ala k'o k'a ka ala yɛrɛ kama ka tasibila k'a daminɛ n'o ye Gandi k'i fo ka technicien du jour fo n'o ye Dawuda Keyita ye ka an ka journaliste assistante fɛnɛ fo Dante foli min na ba Bubu fasodenw ko ka ko bɛ an fo attaque kɛlen kunu fasodenw ka yeta ye min ye k'u mago bɛ fɛn fila de la pour que u ka se ka attaque u ka se ka tiɲɛ dɔn a fɔlɔ an ka jamana marabagaw olu ka communiqué kɛ a filanan émission espace de vérité ka sigi ka tiɲɛ fɔ fasodenw ye ne b'a dɔn dɔ bɛ se ka kɛ i tɛ Asimu fɛ mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ i tɛ Sogɛli fɛ mais k'a fɔ ko maliyɛnden dɔ bɛ sɔrɔ min b'a fɔ k'a t'a ka armée fɛ ne tun bolo o tun tɛ se ka kɛ mais komi n y'a ye Bubu attaque kɛlen kɔfɛ u ye kɔnɔsu tɔmɔkan caman fɔ mɔgɔw ye dɔw ko an ka sɔrɔdasi min sara ko mɔgɔ 40 dɔw ko mɔgɔ 30 dɔw ko mɔgɔ 50 u b'a fɔ waati min yɛrɛ la u bɛ nin fɔ mais terroriste min fagara o date bolo o y'a sɔrɔ jamana yɛrɛ fana ma communiqué kɛ
bubu a ka d'an ye ka se k'i da don Mondoro attaque la fɔlɔ sani an ka se Mondoro attaque ma terroriste ninnu min bilara Bazoum fɛ n b'a fɛ ka don historique kɔnɔ ka na après an bɛ sɔrɔ ka don Mondoro attaque la. Gani ne y'a f'i ye n ko nin ye terroriste stock a tɔni kun tora nin de. I y'a fɔ wallahi i y'a fɔ. U ye nin de labɔ Boko Haram ka bɔ Nigeria ka tila ka Syrie terroriste minnu bɔra yen k'o dɔ fara yen kan k'olu appuyer ni commando ye nanzara commando ye T-Site bɛ se ka minɛ Mali la cogo jumɛn ka attaque fɔlɔ lancer mangoya ka se ka na k'a fɔ olu taara o tuma an y'a kɔlɔlɔ ye yan. Olu ye jɔn ye? N'o ye nanzaraw ye n'o ye force Takuba ye. Fransi ale ni Barkhane. Gandi Mali kan attaquer ka gɛlɛn a ka gɛlɛn fo ka dɔn k'a ka gɛlɛn nka u yɛrɛ dabali banna kunun u yɛrɛ ɲininka nin kɛra cogo di i t'i miiri tous les grands terroristes du Sahara olu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ baara in kan Bazoum ma terroriste labila gansan dɛ parce que dɔw ka solution tun ye olu tun bɛ engin explosif de dɔn dɔ bɛ yen ale yɛrɛ bɛ tactique de dɔn minɛn minnu cira Mali kan na k'a fɔ maliyɛn den fɛn fɛn tulo bɛ na force dɔ bɛ ninnu kɔfɛ wa ko bɛ ko kɔfɛ maliyɛnw tɛ min dɔn mais n da bɛ don a la parce que su bɛɛ minɛla su si ma se ka su si ta su identifiera fɛn min ni fɛn minnu yera su ninnu na Gani a ka bɔ hakili ma. Terroriste ninnu Gani terroriste su si ma se ka taa wa mɔgɔ mɔgɔ attaque kɛ a bɛɛ tora a la. A bɛɛ tora a la. A bɛɛ tora a la mɔgɔ mɔgɔ attaque kɛ a bɛɛ tora a la. Donc k'a ɲɛf'i ye Bazoum ye bilali kɛ ka da kun min kan a kun fɔlɔ-fɔlɔ de filɛ nin ye ni attaque in kun bɛ ka labɛn a ka ca ni kalo 2 ni tile 15 ye a bɛ semaine kelen bɔ u ka nali signalé la mais pour le moment an bɛ dugawu kɛ an ka cɛ 7 min fana talen don commandant de zone yɛrɛ fana b'o la les 7 portés disparus commandant de zone yɛrɛ fana commandant de zone b'o la n'o yɛrɛ kan yɛrɛ commandant de zone ye o yɛrɛ fana b'o la donc k'a ɲɛfɔ an bɛ don min na ko bi vraiment malidenw kan ka ɲɔgɔn minɛ anw bɛ janfa de kɔnɔ anw bɛ janfaba de kɔnɔ janfa min n'a ka bon kosɛbɛ donc anw bɛ se k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min na ko bi maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko jugu wɛrɛ banna min t'an dama ye n'o tɛ ka terroriste 18 bila terroriste 18 o su taara ye nin sata ninnu fɛnɛ fɛ. Bazoum bɔra ka terroriste min bila ka bɔ a ka o su bɛ nin na olu su bɛ nin na donc n bɛ kuma ɲɛbila min d'i ma o ye nin. Bubu Mondoro a attaque a kuma cayara an b'a ye Ibrahim Boubacar Keita ka temps waati an ka camp tun bɛ attaquer o attaque tun cayara i bɛ kɛ ka temps waati la an y'a jateminɛ depuis Assimi ka na fanga la ka se bi ma nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka kan ye a ka attaquer so depuis Assimi nana an y'a ye an ka libération bɛɛ tun bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni mais depuis Faransi ta waati la fasodenw y'a ye ko Faransi tagali k'a bɛna kɛ degunba ye parce que u bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que fasodenw ka se ka nimisa olu tagali la est ce que Bubu kan min attaquera Mondoro kan attaquer ani Faransi ka tagali est ce que rapport dɔ b'olu ni ɲɔgɔn cɛ wa? Si rapport belebeleba b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que jɔn bɛ Mondoro kan situation d'i ma Mondoro kan ni Douanzan cɛ ça fait 165 km. Mondoro kan ani Douanzan cɛ 165 km ani Boni cɛ ça fait 60 km 65 km ani Burkina cɛ 25 km. Mondoro kan non ça c'est la position géographique même f'i ka kan n'i ma kan situé i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ ko in contexte dɔn mun don d'habitude maliyɛn dɔw kumara ko parce que k'an ye Barkhane de ko Barkhane de tun bɛ appui aérien da an ma k'a f'u ye ko appui aérien ko tun tɛ ko yɛrɛ kɛra cogo di Mondoro kan n y'a section géographique d'i ma nka sufɛ munna u ma attaque kɛ sufɛ n'i sɔrɔla Mondoro kan na à quelques kilomètres déjà alarme bɛ déclenché a yɛrɛ ma lumière bɛ bali ka mɛnɛ Mondoro kan kɔnɔ donc i tɛ se ka bin a kan sufɛ u y'a to 5 heures du matin na kun jumɛn na u y'u to kɔfɛ de parce que u tɛ se ka gɛrɛ n bɛna janfa cogoya de ɲɛsin ye u y'u to kɔfɛ de u ye kan bon maintenant d'habitude n'u ye kan bon élément minnu bɛ kɔnɔ olu bɛ riposter à travers maintenant des tirs u bɛ tir nuru kɛ ou bien dɔw bɛ sommation kɛ n'o kɛra unité minnu bɛ kɔnɔna la
ou bien élément mun be konna la be ka position be don Mali armée niveau ka bon ou ye kan bon parce que nya fait tout mais ni gerna kayna automatiquement alarme déclenché à la main lumière be mena donc il sera guerre ni ma don ou be mun ça ou be santenani viser ka bon ou be kan mo ko bon ou échange de tir kara yoro no kera bel bi nyashin tir boroma échange de tir kera échange de tir kelen kuma mina ou ye boni ka boni ke kani dugu frontière akasu donc ala yake armée repoussera doni o ya soro o nana ni Gandhi ibe blende min don an an dafa jamana blendo ma dugu to fina na an dafa jamana blendo no blende nena non ambe jamfa boro no no blende kelen nena no blende nana do kangono o donen kangono alu kanake Gandhi alu kanake cheni kera indi uni blende chamane nana kadum blende nune an dafa dugu finitila ka do ka blende wi blende munu kosa ina na fora ko attaque mun kara Benin ko mo munu yera Burkina frontière la ko lu boshira ko ka mine munu mine o ko na ko akla ka munu ko mu fena kara Niger ko lu boshira ko mine munu mine Gandhi a cité tien a bengalo o blende gele nunu dona o blende nunu donné kuma mina ibne ka fo o donné kuma mina kango nakaru ka bure armée a yere yulayni armée Mali a yere yulayni par exemple lu dona ou donné ngo kuma mina kan station diruma ou kumbolo parce que nina nyogona kera armée be femi intervention aérienne ni mais intervention aérienne ma se ka soro muna français noté ou français mo foité français la condition météorologique de kumay météo de condition kumay bura do kundale meni wakati labaina o bura to jugara mondoro mara konna la donc météo iba ka fo visibilité kumay visibilité may munge quand élément ou le ripostera fin dona a bekara cheni ma de misra ki yera solo apeta jira o de ato on a 27 personnes de Sahara et une trentaine de blessés, 7 portés disparus. On lui blende munduna, ni mi frata bi kono ka foki iyere ka armée renfort do. Mais qui y kono ki yere do. Donc blende nous ko piéger bombe charge électromagnétique de kumula. Na tira be frère. Donc nous to de là o kelen ko ga gelale wure bulu o toro be boto mina o ka soro ka boni are ka blende do wi o kara ka soro kun fo min kon do no luma balu flana mun dona no be dan fa o soro ka bona are ka blende do wi o kelen kuma mina 17h30 wakati vecteur aérien flanana le avion fly o avion flanana no défier nga débat bela ngo Mali be rom na sa Mali est sous surveillance drone be fɛnw be i bɛ se ka ko dɔ kɛ i tɛ ye mais i bila ka ye kɔfɛ u taasira bɛɛ repéré la u taasira bɛɛ repérélen kuma min na i bɛna k'a fɔ mun nana kɛ forçati mɔgɔw u y'olu largué forçati mɔgɔw nana fili ka jigin olu jiginnen Allahu Akbar premier bilan o kun ye 27 morts côté Fama et 47 morts côté ennemi blessés u t'olu da dɔn mais blessés u kɔni acheminé la ka taa Sévaré anya a wuri ɲɔgɔn na tugun 17h30 élément minnu kun bɛ parce que u kun ye attaque coordonnée de kunu n'u kun ye nin kɛ kuma min na o wagati kelen na u kun kan ka fɛn min ye jeni la commune de Femaye ni Maribugu bɛ yen u kun bɛ Maribugu minɛ tugun parce que Maribugu fana kɔ donnen don ji de ma donc u ka fɛn minnu kun bɛ u bɛ don ni ye parce que Maribugu fana kɔ donnen don ji de ma o wagati kelen armée ma temps d'u ma armée y'u koro nin zone ninnu kɔnɔna la renfort minnu nalen ani forçat élément minnu nana o de combat corps à corps jugara ni fɛn bɛɛ ye donc o nana kɛ 23 morts n'i y'o 23 morts fara 47 kan ça fait combien 70 o de kɛra 70 morts ka don kunun fitiri la ka terroriste la mun sara terroriste la ayi Mali kɔni ka 27 kɔfɛ saya wɛrɛ ma kɛ o saya wɛrɛ ma kɛ Gandhi
amola kuma mina o y'a sɔrɔ troupe wɛrɛ kun avancé non parce que an ka avion de reconnaissance y'a bɛɛ yira sisan munna armée kana segin tun armée kan ka continuer arrasage de la o arrasage de continuera ka taa bila fo bi sɔgɔmada in na tun o y'a sɔrɔ groupe wɛrɛ fana kunna bɛnnen don u n'olu fana karila ɲɔgɔn na u n'olu karilen ɲɔgɔn na tun o fana kɛra échange de tir ba ye nin bɛɛ la force non force bɛ fo ka dɔ k'a bɛ fo cogo min na. donc i b'a fɛ k'a fɔ kɛlɛ ma dan kunun ma quoi. ah non kɛlɛ continuera ka si ka dugu jɛ cɛw bɛ kungo kɔnɔ appui aérien bɛ yen vecteurs bɛ yen est ce que b'a kalama fɛn min ye avion de reconnaissance bɛ yen ni u sɛbɛnna ka bɔ sira min fɛ ka gosili kɛ tugun ka na bilan c'est 116 la. 116 o kɛra ka taa bila bi 10 heures la. oui alhamdulilah. kɛlɛ continuera tugun kɛlɛ continuer parce que u ka terroristes tun bɛ diɲɛ fan fan o nana n'a bɛɛ ye fɛn fɛn tun b'u bolo mais n bɛ su ninnu fɔli to armée yɛrɛ ma mɔgɔ minnu su yɛlɛ a la minɛn minnu yɛlɛ ninnu bolo u ni armée tun bɛ patrouille kɛ waati min na minɛn minnu yɛrɛ u bolo u ni armée tun bɛ baara kɛ cogo min na minɛn kelen minnu yɛrɛ mɔgɔ kelen tun bɛ an dɛmɛbagaw bolo minɛn kelen de tun bɛ. an dɛmɛbaga jumɛnw. Barkhane vraiment Barkhane na dangani ni Barkhane tɛ o. Barkhane France ka fara k'an dan ni mɔgɔ ma jɛ ni Barkhane tɛ. France o minɛn kelen de yɛlɛ ninnu. kɛlɛ continuera kɛlɛ ma jɔ Gandi kɛlɛ taara tugun an b'o la kuma min na est-ce que b'a kalama GTO nana don kɛlɛ la n'o ye groupement tactique inter armes ye blindé wɛrɛw nana tugun i b'a ye k'a fɔ artillerie fana nana tugun ni olu bɛ ennemi ka position détruit yɔrɔ jan fɛ o nana kɛ waati min na o y'a sɔrɔ avion nana caya tugun ka dɔ fara avion fana kan tugun Gandi su nana yɛlɛn tugun ka bɔ 116 la an bɔra 116 la tugun an nana 162 la. 162 terroristes ont été neutralisés. Pour le moment, on est 162 de là. Alors, il s'agit de ko sisan a ma ban mais kɔrɔw bɛ ka identifier minnu ni minnu bɔra yɔrɔ min na. Gandi nin bɛ se k'a fɔ ça c'est l'une de grandes victoires de l'armée malienne parce que fɛnw yera ninnu kun fɛnw bɔra ninnu kun a b'an bila sini min kan ka kɛ Mali la Mali bɛ se k'o labɛn bi fɛnw olu mɔgɔw bɛ ko la janfaw bɛ ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ parce que k'an plan ni fɛnw de dir'u ma. K'an bɛ taa n'i donna i bɛ taa yan fɛ n'i donna i bɛ taa yan fɛ wa k'a fɔ fɛnɛ minnu tun b'a fɔ ko effectivement Barkhane de tun bɛ appui aérien d'an ma n'a ɲɔgɔnnaw la an ka avion nabaliya kɛra météo condition de k'o fɔ o tigilamɔgɔw ɲɛna météo de fɛn kuma ye minnu bɛ kɔlɔsi tɔmɔkan na u ka ko ɲini k'a dɔn armée nana combat de prendre des désertants ka na force larguer o yɔrɔ la a tigi ka taa renseigner kosɛbɛ mais komi an tɛ yan mɔgɔ jaabi la. An bɛ yan mɔgɔ kunnafoni de la. An bɛ yan faso de kama. Voilà an bɛ yan mɔgɔ kunnafoni de la an k'an pan olu jaabi kunna a bɛ su ko mɔgɔ la. donc nin baara ninnu kelen tuma min na i bɛna k'a fɔ u n'an tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tuma min na minɛn caman tun bɛ yen n'an b'a y'u bolo an y'o kelen ye ninnu bolo. Gandi ne bɛ se k'a f'i ɲɛna ko nin terroriste ninnu k'an ye attaque i b'a ye k'a fɔ n b'a f'i ɲɛna bi a ka gɛlɛn mouvement djihadiste dɔ ka revendiquer fo n'u y'a don dɔ la c'est djihadisme tɛ. Boubou ni révélation Gandi djihadisme tɛ ani terrorisme terrorisme de don u ka mɔgɔ minnu bɛ terrorisme de don aw bɛ djihadiste kɔrɔ minnu dɔn ne ye NSIM ni Ansadeni ye olu tɛ nin dabɔra de ka Mali kan déloger k'a yɔrɔ in minɛ ka se ka attaque tɔw contrôler k'a yɛlɛ c'est nin dabɔra de k'a fɔ comme a ko an na anw tɛ comme na anw taara f'a k'a dɔn dugumɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko seule l'armée malienne ne peut pas faire face. On ne peut pas au Kissi. On ne peut pas au Kissi. Quoi d'abord comment mais quoi plan de déjouer là parce que sous ratifié là dans loi prévu matériel ou sur là avec da union ko ka do tissé ala e fait min barka tissé i tissé i ka communicateur tissé i ka radio tissé i ka télé tissé i ka vidéoman tissé i ka konfol du so tissé c'est pour cela ko kera ro na kunu ni ya ne makuma m'a kun fi ka fɔ lamɛnbaaw ye ko ban tɛ mɔgɔ n'i ye kibaruya sɔrɔ min bɛ jugu arranger ne t'o fɔ kibaruya min binna la guerre c'est la communication kibaruya min binna o kibaruya b'a fɔ de ko Mondoro kan attaquera ko mɔgɔ hakɛ in sara o mɔgɔ hakɛ sara armée ye joli faga u da ma s'o yɔrɔ ma ne ma ɲɛ i bɛ kunnafoni di mɔgɔ ye kunnafoni bila kunu ni maliyɛnw don a ye t'u ɲininka ko u ko o tuma na ko ni malien hakɛ sara Mali ye joli faga a ye t'u ka page lajɛ n'u sɔnna k'a bila tuguni. Voilà sani gouvernement ka communiquer ka kɛ u ye nin fɔ fasodenw. Merci o de y'a kɛ kunu ne m'an da don kuma si la n tora n ka gouvernement kɔ ni gouvernement ye communiqué officiel di an ka commentaire ye mun ye an bɛ sɔn ka na fara o kan
mɔgɔ i ka kunnafoni dɔn tɛ se ka bila i ka jamana ɲɛ i ka kunnafoni dɔn tɛ se k'i bila k'a fɔ ko jamana degun k'i fɔlɔ de y'a fɔ non ni jugu ta de fɔra e ye jugu ta kibaruya de sɔrɔ ne bolo e bɛ yan nin ka kibaruya bɛ di i ka jamana ka ɲɛta ni sankɔrɔta ne bɛ yan o de kama o de y'a to n y'a to a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan donc an bɛ yɔrɔ min na ko bi an bɛ 162 morts la pour le moment kɔɔriw bɛɛ reteninen don an bɛ min ɲɛfɔ jamanadenw ni ani jamana marabaaw ye u ye pylône ninnu bɛɛ tiɲɛ communication gɛlɛyalenba don armée bɛ k'a lajɛ ka population civile sécuriser u kana taa don olu la parce que u ka contacts ni mɔgɔ minnu b'u bilasira baaraw la olu caman jɔrɔlen don nin wagati la pour le moment la situation est sous contrôle yɔrɔ bɛɛ minɛlen don an b'a ye k'a fɔ fɛn min ye armée ka comportement bɛɛ dafalen don sous-GTA bɛɛ bɛ sur place compagnie bɛɛ nana bataillon fɛn fɛn kun kan ka na détachement fɛn fɛn kun bɛ yen bɛɛ ye terrain sɔrɔ ka ban yɔrɔ bɛɛ latigɛlen don. D'accord, Boubou i bɔra ka yɔrɔ dɔ fɔ kuma kɔnɔ n bɛ a fɔ fasodenw ye kunu attaque kɛlen fasoden caman ye n wele u ko n ma Gandi a jateminɛ ka Boubou wele Boubou ka na an ka sigi an ka kuma an ka se ka ɲɛfɔli kɛ fasodenw ye n k'u ma ka fɔ an ka émission tɔgɔ de espace de vérité n'o tiɲɛ kɛnɛ émission waati mana se cɛkɔrɔbaw b'u ka baara bila musokɔrɔbaw b'u ka baara bila mun bɛ Zavia kɔnɔna la u bɛ an lamɛn mun bɛ misiri kɔnɔ u bɛ an lamɛn mun bɛ église kɔnɔ u bɛ an lamɛn mun bɛ fan wɛrɛw fɔ u bɛ an lamɛn k'a fɔ ko ni ninnu kumana u bɛ min fɔ faso ko la tiɲɛ don parce que faso kanu b'u la anw b'a dɔn kɛlɛ dɔwɛrɛ foyi tɛ ni kunnafoni tɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko kɛlɛ kunnafoni don parce que adamaden bɛ ji min ka dumuni kɛ ka balo cogo min na hakili fana bɛ balo kunnafoni jɛlen na o cogoya de la o hukumu de kɔnɔna la kunu mɔgɔ caman y'a fɔ n ye ko k'i wele i ma se ka wele i ma se ka na a kun ye nin ye mɔgɔ caman tun kumana an ka armée an ka jamana marabaaw ɲɛ kunu a bɛɛ ye u yɛrɛ di maloya ma a bɛɛ y'u yɛrɛ di lebu ma différence min bɛ yen o de mɔgɔkɔrɔbaw bɛ ka an lamɛn Boubou da sera kuma dɔw ma i ko k'a fɔ janfa bɛ yen fasoden caman ko olu bɛ ka siga Niger ani France la Boubou yala i b'a fɛ k'a fɔ ko nin ko in France ni Niger u n'o bɛ janfa in na wa. Ala ye tiɲɛ dɔ bange Niger population kan ka marcher le 9 de ce mois ko Bazoum ka démissionner. Allahu akbar. Ala ka jugu bɛ lebu. Ne ye kuma dɔ f'i ye dɔnnikɛla bɛɛ ko ten ko Mali bɛ lafiya sɔrɔ a président wɔɔrɔnan Assimi bɛ Mali président wɔɔrɔnan de ma wa Assimi bɛ Mali sumaya. Boubou kana siga. Cɛ ayi kana siga. Boubou i b'a dɔn e ka analyse ninnu bɛ fɔ dɔrɔn fasodenw b'a ye dɔrɔn. Non kana siga dɔnnikɛla bɛɛ da bɛnna nin ma. Boubou an kɔni an bɛ se ka Ala fɔ bi dɛ. N bɛ nin f'i ɲɛna a ye taa ka taa Ismaila Darame kɔmɔgɔw ɲininka a ka baro caman na a da bɛ to a la a b'a ɲɛfɔ. Ala ka hinɛ a la ni sɔn. Don min na u bɛ taa silamɛw gosi Ismaila Darame a ye nin kuma fɔ a ko ko ale t'i kɔlɔsi ta ka jamana danga maabaw bɔra yan na sa mais u ka baro la u bɛ waati gɛlɛnw fɔ u bɛ waati sumalenw fɔ dɔnnikɛla bɛɛ bɛnna waati sumalen wagati ma président wɔɔrɔnan sumaya bɛ k'o tile la ça fait son excellence hali ni Assimi y'i da Ala de y'a tere bɛɛ nin ma son excellence wagati bɛɛ n'a ka ciden don colonel Assimi Goïta juguya t'o bali nɛni t'o bali hadamadenw ka fɔjugu t'o bali burujali t'o bali na Ala ye waati min se n'i ko i bɛ fɛn k'a la ko fila don i kɔrɔjalen b'a a kɛ de kɔ ye Mali bɛ sumaya terroriste yɛrɛ jɛra n'a ye kunun k'a fɔ effectivement a bɛ sumaya mun na parce que u nana kunun min kama ni Baka ni Mali sabu yɛrɛ u yɛrɛ ɲininka u ye sora cogo di hali sisan u t'a dɔn hali sisan u t'a dɔn terroriste tun b'a fɛ ka kan récupérer ka segin kan France 24 kɔnna k'a fɔ ko kan attaquera ka fɛn fɔ a ye armée ka bilan fɔ victime bilan fɔ mais a da ma se terroriste ta ma fasoden dɔw fana tilara k'o information kelen ta di an ma voilà donc c'est la information ne bɛ min f'i ye dɔrɔn n bɛ ka nin min f'i ɲɛna nin ye tori tɛgɛ de ye éléments bɛ ka kɔntun est ce que b'a dɔn minnu bɛ ka taa corps ninnu dépêcher a y'o to armée ma a y'o fɔli to armée ma su minnu yɛrɛ la Gandi jigila misɛnya dan don mais a bɛ barika de fana ko fɔ barika de bɛ jamana in na u kun y'a dabɔ kunun u kun bɛ se ka yɔrɔ 5 minɛ ɲɔgɔn fɛ parce que bi ni Mali sera ka lafiya kɔrɔnfɛla bɛna bɔ nɔgɔ la Bazoum a ye a ka terroriste bila kun min kama i b'a fɔ a ye k'a kun ma nafa ɲɛ parce que mɔgɔ si ma bɔ a la mɔgɔ si ma bɔ a la wa an bɛ yɔrɔ min na ko bi 162 morts wa maa ma sara a bɛɛ su bɛ armée ka bolo kan a bɛɛ bɛ ka identifier kelen
Mimi fina fɛnw bɔra yen fɛnw cira fɛnw yera olu y'a dɔn ko min b'u bolo u y'a dɔn min bɛ armée bolo minɛn minnu b'u bolo a kana fɔ ko jadisiw tɛ terrorisiw ni tubabuw tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ fɛ ka Mali déstabiliser jadisi ko kuma ye nkalon ye jadisi tɛ bi jadisi tɛ sini c'est les occidentaux et les terroristes appuyés par certains pays voisins blindés minnu donna blindés ninnu ala bɛ tiɲɛ bange ne bɛ blindés ninnu kuma to armée ma mais blindés ye dugu min blindé Mali armée bɛ bɔ n'a ye k'a fɔ ne ti kuma ne tɛ kun da don o yɔrɔ ninnu blindés ninnu immigration n'u fɛn bɛɛ dɔnnen don déjà n b'o ɲɛf'i ye kuma la k'a fɔ Bazoum ye bunahadamaden i ni dugu min bɛ tali kɛ tariku kelen jamu kelen bɔyɔrɔ kelen n'i ko i bɛ fɛn k'a la ala b'i si la tunu an ni Niger ye kelen de an ni Niger bɛ fa la an ni Niger bɛ ba la ni sigikafɔ ma fɛn fɛn ɲɛ diyagoya t'o ɲɛ an k'a fɔ bi parce que Bazoum ka jamana nafa banna tubabuw bolo tubabuw ye san 45 de kɛ o b'a la ka Areva b'a la ka uranium bɔ Niger nafa banna o donc u bolo foyi tɛ yen tuguni u b'u servi Niger la comme base u mago bɛ min na ka Mali armée bila entre Niger et Burkina les deux pays parce que il y a 3 frontières Mali ka bila frontière fila ni ɲɔgɔn cɛ Burkina bɛ yan Niger bɛ yan u b'u profiter à travers Niger u bɛ don ni Burkina k'a fɔ ko u bɛ Mali fɛ Mali ni Burkina bɛ fadenba de la mais Burkina ɲɛmɔgɔw ka jɔ de b'u n'u ma jɔ non convoi kɛra yɔrɔ min na n'i y'a jateminɛ ni Burkina ɲɛmɔgɔw ma mais ani Burkina cɛ ye 25 km voilà donc Burkina ɲɛmɔgɔw siga bɛ ka k'u la dɛ siga ko tɛ wa an kana siga mɔgɔ si la Bakari ne bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna c'est que n'i kana jamana bila ko autorité jamana ta population fɛ population bɛɛ kelen Malien dama min furulen don Burkina c'est trop Burkina bɛ jama min furulen don Mali la c'est trop c'est donc président ko t'o la quoi ala de y'an kɛ kelen ye quoi on est des peuples frères o tɛ se ka wuli o e tɛ se k'o wuli ne tɛ se k'o wuli donc o to tan mais ne kɔni b'a f'i ɲɛna n ye mɔndoro situation géographique f'i ye k'a yira k'a fɔ en tant que Tessite minɛlen don u bɛ fɛ k'o profiter de Tessite bɛ bin cogo min na tubabu ye san 9 de kɛ Tessite nɔfɛ o dɛsɛra u dɛsɛlen don ka Tessite éliminer Faransi ye san 9 de kɛ a bɛ Mali la yan Tessite ko la ale ni Barkhane wa même bi ɲɛ fina Maliyɛnw ka si bɔn tɛ kɔnɔ ni Barkhane ma taa walayi n'Ala n'a ka cɛ Mali kɛlɛ tɛ sumaya ko caman ɲɛdɔn na dɛ janfa caman tun bɛ kunun ta in na dɛ janfa caman tun bɛ kunun ta in na Gandi a y'a to a ye fɛn dɔ to Mali faamaw ma ka bɔ ka kuma mais kunun armée ka professionnalisme ni armée ka engagement est ce que i b'a kalama force étrangère fɛn fɛn bɛ yan a bɛɛ dabali banna a bɛɛ dabali banna n'i y'a siɲɛ fɔlɔ armée ka se ka ni ɲɔgɔn victoire ba ta i b'a kalama i ni opération 100% faama maa si ka dɛmɛ t'a la maa si ka appui t'a la avion min wulila Mali armée don surasi minnu donna Mali armée don mais n ko armée y'u to yen u ka don u donni kɔ tuma min na e cɛ i mana so dɔn cogo di t'a dɔn ka tɛmɛ ɲinɛ kan sa soju hali n'i y'a dɔn ka tɛmɛ ɲinɛ kan t'a dɔn ka tɛmɛ ɲɛbɛrɛ kan ɲɛbɛrɛ fana bɛ ɲinɛ dɔn ka tɛmɛ so dɔn ka bɛ ɲinɛ fana kan mais n ko y'u to yen u ka don u donni kɔ tuma min na n'o ko o y'a sɔrɔ parce que fɔlɔ n'u kun ye tir kɛ dɔrɔn i kun man ka mɔgɔ ye marifa bɛ ci fan bɛɛ fɛ non u y'u ka fɛn bɛɛ kɛ professionnalisme bɛ yen minɛn bɛ yen mais hadamadenw jeunes kun élément minnu kun bɛ yen o basigilen de don u y'u to yen f'u ka don tuma min na est ce que i b'a dɔn k'a da furu da la ka tila ka combat reprendre 17 heures tɔ tora min ye tugun minnu fana kan ka renfort la ka kɔlɔnni tigɛ fɛnɛ mais e dalen dɔ la k'a fɔ yɔrɔ in kɔni tɛna na se ka minɛ armée la tuguni wa convoi bɛ cogo min na est ce que u tɛ se ka yɔrɔ minɛ armée la tuguni n'a fɔra i ma sɔrɔsi kan na ko ratissage o kɔrɔ kan kɔni tɛ bilen o c'est à 100 km de camp juguw bɛ ka taara kɛ ka taa mais e kunkolo ka ratissage ka kɔngɔ labɛn ratissage kɔrɔ de ko k'a tɔ k'a kɛ i n'a fɔ n'i ye kunkolo coiffé ka kunkolo dakɔrɔsi bɔ a bɛ fɔ o ma yɔrɔ kɔni kunkolo kɔni banna coiffé la o ou bien bon k'a dakɔrɔsi ka kunkolo da o ye ratissage ye o de ye ratissage ye donc an bɛ yɔrɔ kɔngɔ la yala voilà hali tu mana la maa yɔrɔ bɛ ka yen susu ka tɛmɛ n bɛ mun f'i ye bilan tun ye 47 morts ye bilan nana 70 morts la bilan nana 116 la bilan nana 162 la mais pourquoi n ko ratissage la baara parce que ratissage bɛ ka continuer a bɛ ka continuer ka taa de a bɛ ka continuer ka taa de mais Gandi walayi fo n'a y'a sɔrɔ anw ti armée tanu fasodenw ani armée yɛrɛ ka tiɲɛ baara de kama walayi fo n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ de bɛ nkalon dilan ka don anw da n'o tɛ Ala t'anw malo nin baara in na n kalilo kan n bɛ n kali voilà n'a sɔrɔ n'an sigilen don n'a y'a sɔrɔ an sigilen don baara la dɔ de ye n'a y'a sɔrɔ anw sigilen don k'an bɛ baara la dɔ de ye min tɛ faso ye walayi Ala k'anw malo n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ de bɛ kuma dilan ka don anw da ka nkalon tigɛ i ka nin fɔ k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ walayi Ala k'an malo baara in na mais n'a y'a sɔrɔ an bɛ tiɲɛ min an b'o de fɔ ani fasodenw ani Mali yɛrɛ bɛ ka ɲani min an b'o de fɔ Ala t'anw malo sinon kunun message bɛ yan minnu cira ne ma k'a fɔ ko i malodon sera ko mun ko ne malodon sera olu ye fasoden juguw ye ayi
n'o de fina ngo ni drapeau molara o tene molalen sa mais on a façon de jouer ke nete ay bu ijo o yoro la sari ameka émission min ke nyode finyana o émission mun na kuma do be anta fa kono chokorobaw ni musorobaw de be ka aname kodonaw de be ka aname jamana kono don arama de mo shite nyana mayen kono ni mo tumbe jabbe kra kisine ma baya tumbe sika jabbe mais be make kra fe kisine ma baya do were ko ala ko rete che mais ameka bara mi ke yemi fo ameka ke ni faso de yi ala ba don kra ba don mo ten ko mo meka amra ni bara na ameka ke faso de alhamdulillah me bara mi fana faso do nya don ka vraiment ameka bara ke faso do émission na ma ke do mi na faso do me anwele ay na sigi aka kuma bu ni mo min ko bi kebe ka armée ka monter en puissance kebe ko fo ay malika do attaquera ko e malodo sera ko e malodo sera o tigite faso de nyuma o faso de jugude il y en a ni mo fo non et so woro fo mais ne bo woro fo tiye faso de jugude parce que amera min fo an wode ka fo anga kelege chew ou be ka dankari terrorisme la ni o kuma kera e malodo yen cela veut dire que terrorisme dankari anga kelege chew la no kera est ce que o ye e kelendro mun sara an korogaw de sara an dogonun de sara an faw de sara ou massa kube ka doga intérêt défend ou sara de kube ka malen dem bela jelen ka intérêt défend ni politique ko to ka fo mo min ta politique ko kele ko male armée mo kele salibe ji ye faso de njugu de bubu gani même min fena kunu ne photo Facebook fan bela bo kunu so ma ta kele ne photo mali drapeau de ma photo de ne kunu photo bela bo o ala tanunde nga min na ka kuna wolo e bodo o ala tanunde mun na ka kuna wolo e bodo armée kele nga monter en puissance ke 40 davine ne photo ingla ka tamnini non o ala photo in kun publiera kale la gosi o kera sogoma ande do wula fala kuma wati na photo in gara tamni wa so ya fa sogoma fe ko wa ku ye kamine ya ala ni mo mi afi ko kamine male armée la tumu be dawla o bana ha o tekeble e parce que ni mo mi afi ko kamine male armée la ble be dawla bla donc o teket kuni no bana e ki miri ka mali turusu ba ka dafa turusu ba fo ka ta dien ko na re turusu ba be fara nyonga ka ka engin militaire armée babo be barkani kelke mine mun odo kumbu mais blendiw anya me ko terrorisme na ni kele me kanyo be récupérer kuma mais nganya be woni mun odo duna ulu doni ko kuma kan wono kuma na doni ko kuma wono kuma olu buntira donc nous kun duna do refene kuma na tun est ce que ba do ulu fene strat ga ulu fene nye ka to ke sans papier fe mun yeru kun to be yoro mun na o de baraw kera ka baraw ke parce que kuma ku to ne fe mi mari wi ka mari bu fene busi en ce moment be foko mali fe mbem na nyon fe amaiwa kabiri francis tara mali bina wa we barake ni mine abe mali ni to abu barake ni mine o mine kelo ni fene yeru france ga janfa fle o mine kelo ni fene yeru bulo donc ne bolo ni mo ngo ola ko ibo kota ko dam ko kelo ngo be asimi ko be shogali ku ibe fulaw ko faso de numéro de terre bu wala ya fuma faso de njugu bibina aw bega mo mun souteni olu ye jamana binimge olu ye jamana suye ka jamana dafiri ka armée janfa olu ye armée binga se yoro mima ame kolom na ngame faso marako jugu faso ka fatabolo la politicien aw bolo bi ko ni jamana ka bolo de ka kele la ay wa kele ke mais bi o munun bola ko fanu bawto yango sura se de bolo kolosi pour so de bolo kolosi ni ya me ka fo ko maliki ikam gorba bo ka tatama ka tafene ka tintigi do ba kolosi ça veut dire que mon n'a fait de tien voilà on n'a pas de lan et ka se ko deme ni olu bega kuma ni fobi olu bega fo bibi na munu mugu jobi ka fo kube mali kuna mali bilama da nyoma mo da de do mali kuna ni mali kuna mali bilama da nyoma o ko sagu de giri mondoro est-ce que ba kalama katabla dugu jumena o ba sando o ko sagu e kan ni bega nyoma kan attaque nu na ka trosu kuma attaque ka ni si ne te wati da nyoma muna parce que armée ka bara de asimu nu kana anga kanga attaque armée ka bara te doro foyi ka jamana de una kana akara mo do klelawo amaka mo do klelawo on tient critique là quoi on tient mo ko la mais munu mi ka kuma bi ko tu da ni alache ku da ko mali kuna mali bila malaje persona ni honneur ka sauver bi mo kemeni biduru de la ka sa mali ko na afaka ba madu alisi sa kan attaquer ka mo kemeni biduru ni kan jene ka tanu were kan attaquer ka mo bi ko ton kele fa kan attaquer ka mo bi na ni duru fa alisi na sa ba do mali kan ça fait 8 mois mali kama attaquer ni bite o attaquer dongo kele kakatu sans de terrorisme ou ya mo fene fa o multiplier par 4 anyo de fa e ma se ka mine sur ce que chula e ma se ka hine sur ce que dina e ma se ka hine jamana drapeau la
fo k'i ka miyɛti lajɛ k'i ka sɔrɔni lajɛ ka bɔ ka adamadenw lankari ka mɔgɔw buruja o jamana min binna o ma bin jamanaden bɛɛ de o binna jamana tanubagaw de ko minnu bɛ jamana tanu k'olu bɛ dabaya kuma min fɔ k'olu malodon sera an to dɔwɛrɛ f'olu ma yara bi ni mali musow ni mali cɛw de sɛgɛnna mali ye ni mali musokɔrɔbaw de furu muɲu walasa ka den barikamaw sɔrɔ walahi ala de kuloba mangana ala kana barika don ni mɔgɔ ninnu na walahi bubu jamana bɛ diɲɛ kɔnɔ ni mali tɛ anw bɛ lasigi k'an bɔ hors terme de la ka trophée di an ma dans le domaine de la communication an bɛ ka min kɛ faso ye irisi walahi irisi ye sariya ta cɛ o cɛ ye armée la gosi san 15 ka so irisi kunun kuna sini irisi ka sarakisɛ mɔgɔ ye armée la gosi san 15 ka so jamana marabagaw tulo b'a mais kabiri baara daminɛla bi tellement que mali kunnafonidila dɔw la fɛrɛlen don jamani don n'o tɛ kabira daminɛla si i ka ni siri mankan fɔlɔfɔlɔ kɛra mun ye o communication de tigɛ bɛɛ la fɔlɔ Europe communication de tigɛ ka est-ce que b'a kalama irisiw ka télévision bɛɛ tigɛ o la u sigi ka nkalon tigɛ anw ye irisi le mana armée la gosi mana irisi t'u ka kunun de san 15 kaso t'u ka kunun kuna sini communiqué ta k'a lajɛ mɔgɔ ye fɛn fɔ armée ma communication sira fɛ est-ce que b'a dɔn i ye tiɲɛ fɔ i ye nkalon fɔ ni juguma kɔni sira don san 15 kaso ferme ne kɔni ne bɛ kelen pe de fɔ an ka jamana marabagaw ye voilà ala ka an kisi ala kana kɛ tuguni an ka kan fɛn fɛn mana attaquer fɛn fɛn mana an ka armée sɔrɔ basi sira fɛ cɛ o cɛ n'i y'a bila réseau sanfɛ ni jamana communiqué jamana marabagaw ma communiqué officiel kɛ cɛ o cɛ mana bila u ka tigi minɛ u ka don kaso la ne bɛ parce que u bɛ ka faransi ka baara de kɛ parce que n'o de fɔ don o don ne b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n ko la guerre c'est la communication an bɛ ka baara min kɛ an bɛ mɔgɔw dalen to so kɔnɔ ka mɔgɔw dalen to u ka baarayɔrɔ la ka mɔgɔw to fan bɛɛ u b'a fɔ vraiment bi an lafiyalen don ka sababu kɛ aw ka baara ye an bɛ ka baara min kɛ jamana marabagaw olu de k'a ka nin baara in kɛ mɛ an bɛ ka baara kɛ fasoden ɲuman de Gani i kana taa yɔrɔ jan oui minnu ye banni kɛ n'u minɛla minnu ye kuma jugu fɔ n'u minɛla maa min ye nkalon tigɛ da ko ni mɔgɔ hakɛ sara ka sɔrɔ a ma sɔn man jugu n'o bɛɛ yan u ka jugu ni yɛrɛ pasi mun y'a bila kunun bɛɛ dɔnnen tɛ yan bɛɛ dɔnnen don u tɛ se ka wele sariya fɛ yan u bɛ se ka wele n ko cybercriminalité sariya so talen don k'a di paquet dɔ ma ko ka baara kɛ est ce que enquête man ka dayɛlɛ na k'a ka dayɛlɛ jamana ma officier communiqué officiel ma kɛ e bɔra ka jugu minnu bɛɛ mɔgɔ jugu saralenw de yan e t'o dɔn wa non sinon tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ jigila misɛn ni yani ka banikala manw san ni ye mɔgɔ min bɛ banikala i ba bɛ t'u bolo fa bɛ t'u bolo mais bafagala dun ani fafagala dun o y'a bannen n ko matricide et parricide ça c'est en droit en chose là en code pénal la o man jugu wa fafaga ni bafaga min ye ne énervé ba dɔn wa ko armée ko mɔgɔ 30 ni ko bɛ mɔgɔ 46 dɔw ko mɔgɔ 50 dɔɔni mais u b'a fɔ waati min na terroriste min fagara o da ma fu fɛ ayi o de ye ne tɔɔrɔ ka tɛmɛ diɲɛ non ala ye ne sere wallahi kunu ne y'a mɛn ne ye publication dɔ ye waati min na n sigilen i n'a fɔ i ye ji de bɔn kan bon ne ma bɔ nɔ la yɛrɛ ka jamana ka sani ka jamana n ye appel min sɔrɔ c'est trop n k'u ma n ka a y'a to jamana marabagaw ka kuma n'i y'a ye anw bɛ bɔ ka kuma a b'a fɔ aw dalen don an na o hukumu de kɔnɔna la an tɛ se ka bɔ ka fɛn fɔ aw ye min bɛ kɛ nkalon ye c'est pour ça an ko a y'a to jamana ka communiqué officiel kɛ communiqué officiel kɛlen aw ye min ye bi alhamdulillah an ka mɔgɔ dɔw ni tora la minnu ni tora la an b'a dɔn an bɛ ala tanu ka ala barikada parce que u sara sira min kan u sara jihadu sira de kan parce que u tun bɛ ka faso de kuma bɔ mɔgɔ mun cɛw sara muso mun cɛw sara muso mun denw sara an mun kɔrɔkɛw sara bi fierté ba de an bolo k'a fɔ an kɔrɔkɛw sara o y'a sɔrɔ u tun bɛ ka faso kuma bɔ an denw sara o y'a sɔrɔ u tun bɛ ka faso kuma bɔ an cɛw sara u tun bɛ ka faso kuma bɔ an dɔgɔninw sara o y'a sɔrɔ u tun bɛ ka faso kuma bɔ nin ye ala tanu ba de nin ye fierté ba de n'a fɔra ko waati kelen na ko dɔw de b'a fɔ ko wa k'an bɛ ka émission min kɛ ko nin ye armée sɔrɔ nin ye armée sɔrɔ fasoden juguya don Gani ne m'a fɛ na n ko dɔw sigilen don k'an kɔnɔ nin y'a kalo 2 ye n k'u bɛ fɛ armée ka défaite kelen ou bien ka attaque kelen ka dɔn walasa u bɛ se k'a fɔ cogo min na ne ma nin kuma fɛ yan. Cɛ an bɛ sa nin kan koyi. ne m'a fɛ e ye n ko dɔw lagosi tɛ dɛ an b'o nin na lagosi tɛ dɛ an b'o nin na an bɛ sa nin kan. photo tɛ dɛ. bilahi n'Ala n'a kira cɛ n'a ye ne ja u ka ne ja nɔrɔ u denw kɔ la. u denw kɔ la ka ne photo nɔrɔ u bɛɛ den kɔ la yɔrɔ i kɔni i b'i den ye don o don wa an tɛ nin dabila. mɔgɔ si ye. ne bolo bilahi sɔrɔsigɛ nin kelen ka wusa ni bɛɛ ni ye. siga t'a la sɔrɔsigɛ den ka wusa ni bɛɛ den ye sɔrɔsigɛ muso ka wusa ni bɛɛ muso ye dɔw cɛ bɛ sonyali la dɔw cɛ bɛ binkali la dɔw den ye faso muluku dɔw den ye faso janfa dɔw den ye faso kuma suli dɔw den ye faso ka hɛrɛ tarata k'a faga dugu dɔw cira o du ma bɔ dɔw la dɔw den ye faso suɲɛ walasa dugu ka bin dɔw den ye faso dafiri dugutila o den e ma kuma o fɛ wari suɲɛna fa e ma kuma o fɛ fo dugu jɔbaga maa min b'o tanu k'e bɛna fɔ ko mɔgɔ ne bɛ kuma o ne b'o tigilamɔgɔw jaabi kan'o jate an b'o jaabi yan kan'o jate n'an b'o jaabi yan i b'a dɔn n bɛ kelen f'i ye mais u ma deli k'a fɔ fana k'u bɛ ka mɔgɔ minnu supporter k'u ma faso wari suɲɛ mɔgɔ si ma deli k'o fɔ ayi o tɛ se k'a fɔ a bɔ bi
ko mɔgɔ minnu ye jamana bila k'u bɛ jamana kɔfɛ k'u bolila a ye na ni prévu ye ko mun na u ye faso wari dun i ma deli ka mɔgɔ ye k'o fɔ ayi mais min min finna walahi ni i bɛ si bɔn tigɛ kɔnɔ Gandi nin dɔw i b'a bila i kunna maa minnu ye jamana in janfa a dɔw su de bɛ sama an ma ala tɛ sunɔgɔ an kɔni kɛ an ka imamu kɔlɔsi b'u bolo u bɛ ala deli la an ka chrétiens u bɛ église kɔnɔ u bɛ ala deli la an ka jɔsɔnnaw olu fana bɛ ala deli la parce que fo bɛɛ lajɛlen ka dɔn ani an ka makɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka delili kɛ donc an bɛ ala deli fɛn min na ala ka faso jugu ala ka bɛɛ lajɛlen lebu ala ka faso jugu ala ka bɛɛ lebu ala ka bɛɛ ta tiɲɛ mɔgɔ mɔgɔ ni kɛra faso jugu ye ala ka faso jugu bɛɛ lajɛlen lebu an b'o de ɲini ala fɛ bubu dɔw bɛ k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ ka taa cogo min na est ce que k'a tɛ fɛn don mali ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ wa o tɛ diyagoya ye a fɔ mun na mali ye système de défense aérien kura minnu sɔrɔ n'a bɛ ka installer ne m'a fɛ na ko kabini mali ye ne m'a fɛ na ko mali kelen ka tesi sɔrɔ n ko rusiw ye minɛn dɔ d'a ma n ko installer joona n'o tɛ k'u bɛ yɔrɔ in minɛ an na n ko parce que n ko européens tɛ sɔn a baara yɔrɔ ka to an bolo yɔrɔ in de bɛ kɛ sababu ye yɔrɔ dugu bɛ sumaya n m'a f'i ye wa n ko ye hélico dɔw d'a ma n ko mais u bɛ ka système de défense n ko bɛ ka installer de o ma ban o Gani an bɛ yɔrɔ min na ko bi n'an ko satellite min ɲɛsinnen don nord ma k'an b'o bɔ k'o installer sud la an bɛ erreur kɛ o kɔrɔ de bɛ installer ka ni n'a ɲɔgɔnnaw kunbɛn o satellite de bɛ ka installer o bit mun kan ka na ɲɛsin an ma o baaraw de b'a la ka kɛ f'an ka jɛni ni muɲu an ka nin waati ni muɲu fɔlɔ mais i ye kuma dɔ fɔ o ye diyagoya de parce que bi an ka système de défense aérien minnu bɛ n'an y'a installer kulu wulitɔ kana kabila wulitɔ an b'a gosi a bɛ dugukolo min kan k'a pɛtɛ yen awɔ Allahu akbar Gani an ka système de défense aérien mun b'an bolo n'o ye an ka MIT 37.1.2 Gani an b'an to an nɔ la cɛ o cɛ ko k'i bɛ kɔlɔn na wuli k'a fɔ k'i bɛna renforcer dugu wɛrɛ ma ka Mali déstabiliser ka b'i ka territoire kan b'i jigin o bɛ Mali bolo sisan cɛ sabali sa ni révélation kuraw ye dɛ e ma ya n bɛ min fɔ mun ɲɛfina n'i ma fara Mali la wallahi i bɛ ko i ɲɛ yɛlɛma sigi ni min armée kɔni kɛ puissance kɔni kɛ n ko n bɛ k'o de ɲɛfina k'i to yan nin y'a bannen o minɛnw bɛ ka installer o e ma o tɛ ka se ka don ni nord ye tugun o tɛ se ka don ni Mopti Babolo ye tugun u bɛ ka don ni est ce que b'a kalama dugumakolo vers le côté sud-ouest u bɛ ka don ni yen de parce que baara de bɛ ka kɛ yen fɔlɔ n'o fana banna sa o y'a kelen kun datugulen Gani kɛlɛ in banna o ala ye nin layidu di ka ban ala sɔnna nin ma ka ban kɛlɛ in banna maɲumanw sɔnna nin ma kɛlɛ in banna mais i b'a bila kunna nin urgence ninnu ye diyagoya de an ye terroriste hakɛ min faga kun est ce que Mali yɛrɛ de la ka nin terroriste hakɛ faga tile kelen 162 ne hakili t'a la est ce que Mali de la ka nin faga tile kelen yɛrɛ Mali kɔni kɛra Mali ne ma deli k'a mɛn fɔlɔ bon voilà depuis Mali kɛra Mali i bɛ sigi o bɛ négociation daminɛ sa bon ninnu fagalen kɔfɛ Mali embargo bɛ wuli sisan ka tila ka négociation engagé i b'i sigi i b'a lajɛ parce que mɔgɔ foyi t'u bolo tugun bubu i bɛ ka nin fana fɔ tuguni Gani i b'i sigi i b'a lajɛ i bɛ fɛn fɔ a bɛɛ bɛ kɛ dans 10 jours u bɛna négociation na sisan ko ka sigikafɔ kɛ ka tila ka embargo wuli cogo ɲɛɲini jigiya foyi t'u ye tugun foyi t'u bolo foyi nin ye kɛlɛ a bila kunna dɛ u bɛna sa i b'u nalen sisan ka na deli da dɛ u bɛna parce que chaque fois n'u bɛ jamana in bi n'u dɛsɛra u bɛna ni négociation ni sigikafɔ ni kuma wɛrɛ ni kiri mais taamasegin bɛ gouvernement tɛ kulu b'a nɔ la o an ko k'an ka dugu sumaya de o mana bɛn mɔgɔ mɔgɔ bolo an b'i kɔ intérêt awɔ intérêt jamana kɔni kɛ teri tɛ jamanaw la jamanaw b'u ka intérêt dɔn n'an ka intérêt ka jamana kɛ jamana bolo Gani an b'o de dɛmɛ an k'a bila nin kan donc e tun ko k'a fɔ Faransi tagali parce que dɔw ko k'a fɔ don min na olu ko Faransi bɛ bɔ an fɛ yan don min na ko ni Faransi bɔra an fɛ ko attaque k'a bɛna multiplier ka sabu kɛ an bɛ siga Faransi la kosɛbɛ pour que jamana kɔnɔdenw bɛ Faransi réclamer Faransi boli yan Faransi ka alliés mun bɛ yan a ka pions mun bɛ Mali kɔnɔ yan espion mun b'a bolo Mali kɔnɔ yan mun bɛ baara la Mali la activistes b'a la journalistes b'a la vidéoman kelen-kelenninw b'a la fo ka taa se politique mɔgɔ dɔw ma attaque in kɛlen u bɛ ka kuma misɛnninw caya fan caman est ce que ninnu bɛɛ tɛ pour que ka se ka fanga in déstabiliser mais MINUSMA yɛrɛ t'o fɔlɔ yan n'i ye Faransi gɛn n'i ma MINUSMA kɛ i ye fu de kɛ o donc fo MINUSMA Joël Miller mais n ko Assimi mais il y a eu plus de 17 coups d'état contre Assimi 17 coups d'état a ka ca n'o ye 17 coups d'état manqué contre Assimi u b'a kɛ cogo min na Ala b'a tiɲɛ u b'a kɛ Ala b'a tiɲɛ u b'a kɛ Ala b'a tiɲɛ civil b'a la militaire b'a la a sugu bɛɛ b'a la non Ala ka mɔgɔ la e bolo ko Ala y'o kɛ gansan e bolo ko e ni ne de bɛ ka Ala kana n ko Ala de don
anw tɛ o i bɛ se ka anw nɛni a nɔfɛ c'est vrai c'est possible o y'i ka droit de mais an m'a sigi fanga la ala de nana n'a ye an m'a sigi fanga la ala de nana n'a ye wa a bɛ yɔrɔ min na ko bi anw tɛ Gani e tɛ ne tɛ k'a f'i ye u bɛ fɛ ka Faransi ka anw na nimisa Faransi nɔfɛ ka tila k'a don anw kun ma ko Faransi ka tagali ye nin ye an t'o jate parce que u k'a jateminɛ kɛ k'a biri ka Mali terrorisme kɛlɛ daminɛ n'an delila ka 162 faga don min na tile kelen ani tila olu k'o ɲɛfɔ an ye donc ne bɛ fɛ i ka n'i ka temps tiɲɛ o kuma ninnu kan n'o de fina mɔgɔ tɛ se ka sɛbɛn mɔgɔ jaabi a tila ka mɔgɔ wɛrɛ jaabi an bɛ yan Maliden ɲumanw de minnu cɛsirilen don jamana ko in na jamana kɔnɔ jamana kɔ kan Gani an bɛ yan olu de an b'u fo k'u waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na Gani espace de vérité yarabi don o don ala ka barika don a la Gani k'u y'an photo bila sɔgɔmada fɛ k'an ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ ko 162 morts ko k'an photo bila tugun o kumana k'an ɲɔgɔn tiɲɛ fɔla tɛ an bɛ taa ni baara ye an bɛ taa ni baara ye olu bɛ kule donc armée bɛ kungo kɔnɔ hali bi n'o fana banna tugun est ce que b'a kalama n'an y'o kibaruya sɔrɔ hali sini an bɛna plateau sigi sini wa an tɛ sɛgɛn tɛ yen olu bɛ kule dɔgɔ bɛ donc en tant que armée ni an ye susu kɔni kɛ en tant que ala ni kira ni armée Mali bɛ anw ti malo mais i b'a dɔn armée ka jamana autorité ka défense yɛrɛ la bi bubu an bɛ jɔda min na a la i b'a dɔn diɲɛ bɛɛ de bɛ ka a lakali bi émission kɛlen don sabu ye quoi ko diɲɛ bɛɛ de bɛ ka émission in lamɛn bi mais faso binnaw bɛ to yan parce que i b'a dɔn o la c'est à dire i b'a dɔn o yɔrɔ de bɛ ne nisɔndiya kosɛbɛ parce que ne b'a dɔn bi ne bɛ place min na bi parce que n'a sɔrɔ ni an tun ma nin place sɔrɔ o b'a fɔ ko non k'u ka émission ko Beziba t'a la a tɛ se ka fɛn tiɲɛ a tɛ se ka fɛn bon anw dun ka émission nana ka na kɛ émission a bɛ lamɛn donc n'a bɛ lamɛn n'a bilara bi u b'a fɔ ko bon ninnu bɛ se ka tendance falen à tout moment ni ninnu kumana ka ban est ce que an tɛ fɛn dɔ kɛ min bɛ se ka ninnu décourager o tɛ an dɔn Gani faneni tɛ an b'o nin kan jeli tɛ an b'o nin kan lagosi tɛ an b'o nin kan foyi tɛ an b'o nin kan ne bɛ kuma kelen f'i ye oui don o don anw bɛ fanga critiquer ni fanga ye min kɛ n'a ma ɲa an ye logement social suɲɛli o kuma fɔ yan anw de la ka wele fanga la ayi anw de la ka wele polisi la ni faso fili hali sini i b'a fɔ i tɛ wele tribunal la n'i y'i welelen tribunal la i ye ko de kɛ min tɛ fɛn donc n bɛ min f'i ye anw tɛ taa yɔrɔ la an tɛ foyi anw mana min an b'o de fɔ an jigi ye ala de foyi t'an an b'o kan donc hali bi armée Mali walahi ala ka barika don a la amina ala ka armée ala ka a sankɔrɔta amina yara bi transition fanga a hɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ yara bi a ma ala k'a d'a ma Choguel Assimi dɔn tɔgɔ ye di CNT président tɔgɔ ye di Umaru Diaw tɛ Maliki Diaw yara bi hɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'a d'u ma Sadio Kamara walahi a bɛ ka baara min kɛ a ye baara min kɛ kunu n'o ye défense an ye min y'an ɲɛ la kunu walahi an ye nin kunnawolo min y'an ɲɛ la kunu Sadio Kamara ala k'a sankɔrɔta ala k'a kɛ don o don an ka sigi plateau in kan ka monter en puissance ala k'o don an ala min y'a daminɛ kɛ k'a nɔgɔya o ala kelen ka a laban ka bila fo ka taa transition kuncɛ yara bi a ma maa ma bɛ yen k'i bɛ jamana de kan k'a dafiri la k'i ye jamana faso wari suɲɛ ka tila ka taa jamana kɔ kan k'i bɛ jamana in dafiri ala ka yen i sigiyɔrɔ ye ala k'a to an sigilen i su ka sama an ma i ɲɛnama kana sama an ma ala k'o kala kama i ɲɛnama kana na ka faso wari ta tila t'i sigi kɔfɛ k'i bɛ faso dafiri yara bi a ma ala k'i na i serigé ma ala k'i bɛna bolofɛn min kɔnɔ ala ka k'i kana bolofɛn ɲɛna ala k'i na avion dugumala la avion sutu dugumala la yɔrɔ su bɛ bila yen de ala k'i na yɔrɔ bɛɛ ye ma ala ka n'i sigi ala an y'o ɲini fɛ serifkɛ bonya kama n'o o ye o kumana Cheikh Amaru la denkɛ ye Cherif de Ɲono yara bi a ma an y'a ɲini fɛ an y'o ɲini o kumana an ka Zawiya kalanden bɛɛ fɛ Tiɲɛna kalanden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka dugawu don kan an y'o ɲini Segu maabaw fɛ Mandenkaw Kitakaw est ce que b'a dɔn Sikasokaw dɔnni bɔnda bɛ yɔrɔ o yɔrɔ maa ye faso in wari ta ka taa ala k'i segintɔ i ka na Sergei la fɛn Sergei de tɛ Sergei ala k'i na Sergei la ka na ni su ye a bɛ ka min fana financer parce que dɔw fana bɛ yen olu ma faso nafolo suɲɛ dɛ mais dɔw de faso nafolo suɲɛ ka d'olu ma olu ka faso buruja dɔrɔn o mɔgɔw fana bɛ yen o ka lakew ne bɛ kulun kɔnɔ ta ju la o mɔgɔw fana bɛ yen ne bɛ min f'i ye lakɛko kuma o fɛnw n'ala ye kotigi yɛrɛ fatu est ce que b'a kalama lakɛ jɔra t'o la o ayi fana ni degun bɛ ɲɔgɔn na mɔrɔ nin y'a faamuya ni degun bɛ ɲɔgɔn na parce que n'ala na tila ni kojugu fatura kɔlɔn na ni na kɛ talen o y'a bannen Bayer mana sa ni faso wari t'i bolo ne n'i tɛ dɛ mais ni faso wari bɛ mɔgɔ bolo ne de k'o don ni faso wari tɛ mɔgɔ bolo yala bi a ma ala kana ne ka dugawu minɛ i ma mais n'a y'a sɔrɔ faso wari de b'i bolo k'i bɛ kɔfɛ e de b'a la don o don jamana in ka fitini ka plan dɔ labɛn pour que jamana bɛ se ka bi tɔgɔ merci ala ka bɛn lebu voilà lebu tɛ dɛ lebu ye fɛnɛ ko lebu in bɛɛ bɛ mɔgɔw fɛn o i kɔni est ce que b'a kalama i datuguni ka segin ka na
akara seri ko na akara kasange ay mina le bura après sera clean ça ou ay sa ibaro nunu yere di to e ka to kana seri la ça yere ya kana ala a to ala ka ala be ngane clean ta ba to seri ni ma pas bla seri ko na to seri ma pas bla seri ko na to ma bay d'accord voilà merci beaucoup malien amba fo awye amume ka aname malikono ani malikoka ka anfa fo ka amba fo ka ankoro fo ka andogonu fo aw kama ambe sigi aw de kama ante sigi anyereye ante sigi anga intérêt ni kama ambe sigi jamana ka intérêt de kama alhamdulillah émission be romina bi amba don kodona mo la famale mo khorobaw de be ka aname malikono ani malikoka o de kama anya fo awye ngone ansigira ante fe ka fenfo femi ngaloyi kunu akra mo chama min ko ma ka fo gandi bubu wele kana anga sigi anga kuma ngoni jamana marabaw ma communiquer officiel ke ni ansigira ka fenfo fo anye ngalo no tige awye ama chefo awye jamana marabaw bora on taye ka jamana marabaw ku deme wa hakla ka u bora o communiquer min ke abe communiquer me kunu ni biche terrorisme fara mo keme ani mo biworo ani fla alhamdulillah l'armée monte en puissance très bien en koro en dogonu en faw mu fatura ala ka hinula amba don fana ala kinele nula usara femina fierté do usara ka faso kanu de tout uduskuna usara o yasoro o be ka faso de défend amba fo usara jihadi sira de kam donc o ye ala tanu baye en bolo amba nyine ala fe mogo ko iba fe bif jamana ka dafri ala ki lebu ala ki tatien mais amma fo ngomi mene jugala de parce que mogo me ka de juga alhamdulillah ne ba don foi to ko jugu me ka bubu juga foi ne mo ni kelen de bubu mo ni kelen de antira foi ke force be ana o de ka ansigi micro ko fe ka kuma ni ya me force be ka ana parce que aw sona ka ke ay ana be aya partager aw dara an kuma kana donc ni mo ka be an kele an bolo ibe femina adabla la gosi ko ni an de gero la ka ban foi ta an bonina do de fatura sisa do de che fatura do de dogoni fatura do de fa fatura ne nini la goshili no ene bontaka ne faso de njugo yede gani mina magale do le fatura faso kama do de fatura faso kama do fa fatura faso kama olubeye ko faso ne fana be ya ko faso me ka faso défend do re mane bonne ka sraka kebe kanel la jaba ke ebe kanel do ya kebe kan galon danela nga chembalma ki ma fo fama la fo wallahi fo tene boni sranga me salin kan ala so voilà fo li kamera bi bolo ay iye mun foni awo iga kuma yetnye oui ya rabbi mais cheko ka be nani saka ere ka be saka do furula de hal bi amele ko l'armée bara minke ko chere la ka ambe ka fo l'armée monte en puissance ko bi kay résultat munye ko alhamdulillah ka be na saka do furula saka be do furula domina comme si yo fana be ba ateme ala sona me saka do furula ka feti ba ka fo alhamdulillah ambe ka kuma ka min fo ala ide be ka barka do an kuma ka no donc saka be do furula abe accompagner boisson ye adumni senfe ba ma dramera ka produit gadan bama dramera ka produit gadan ambo de keka accompagner bon o fone fara do ne produit gadan ko ngeta do apane say émission na force fe bana o produit gadan ame ka le min du bama dramera ta o be ka force dama gani o fone kana kan amba ni Cheikh Tiami Aidara fe ale mi médicament miraculé qui to dekuna e mogo mo mulukulen do be bana gelen bila ki tu no la ka wele ki tegeda abata tegeda ka be duguna arabe romna ko biabe Guinée abi Guinée no gatina amba ina fe ne sijo bara beke akasa belebele da ama ambo dungero ba photo la Facebook comme ça mais so tamolo so asoma sisa ma fesi de villa nye fe no fesi de villa chona ni soko bale me ko dunga chimna mo le ko gani ci yan fare bonina ko ni afolo no beni nyem bali ko de zena arme ka monter en puissance voilà zena voilà che baron ande to ko ni ko ina sagabe do furula ya ani so jerendo ba na folo ngore tumbeke kele mara bandi so njobe ke fembe ke nina tuma ngolo bi ka fo aw ya ma fo ala ka ambe anyona vraiment technicien président do ko wati sera wa salam ale ya redi gadan ni ko gadan o be tali ke produit la ina fo café gadan nono mugu gadan citron gadan fo ka tase te gadan ma ale ni logoti gadan nunu yo produit ye munu be gla on yere fia kren la société Dramera et frère Maufe
ni mɔgɔ min mago bɛ nin produit ninnu na i bɛ se k'i senfa biribiri ka se butigi la mun tɔgɔ ye ko boutique 711 711 ale carilen don Bamako fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen de la ni o fana ye société Daramira Efreli maaw ka boutigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ Alde Bamako kɔnɔna na ni e b'a fɛ ka i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 76 14 19 19 711D sɛbɛnnikɔrɔkaw ale ni lafiyabugukaw aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se jikɔrɔni fɛn min ye 20 mètres yɛrɛ ye o kɛrɛfɛla ye coye ni ani restaurant Sibi Center man jan ɲɔgɔn na walima n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka wele i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ta mun bɛ tali kɛ 76 72 19 19 Kalabankorokaw fo ka taa se Kabalakaw ma aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se Cɛbani fɛn min ye lycée Demba Kanda Keita o kɛrɛfɛla yɛrɛ la coye wala n'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 74 62 19 19 o tɛ a bannen Banangabugukaw aw fana bɛ se ka 711 maaw lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 79 91 19 19 ni Banangabugu ta ni o bɛ lycée Ibrahim Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi u ma dan produit gɛdɛni dɔrɔn fɛnɛ ma fɛn min ye produit wɛrɛ caman ye o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mun bɛ tali kɛ malobɔrɔw fo ka taa se nɔnɔmugu bɔrɔw la jus kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw o bɛ u ka yɔrɔ la ale ni boisson dumanw fo ka taa se savonw ma deodorant ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni mɔgɔninfin yɛrɛ kasa jago duman nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la fɛn min ye mayonnaise petit matin o bɛ yen fo ka taa se moutarde dumanw ma ale ni petit pois nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la ka wasa sɔrɔ dumuniko ta fanfɛla fɛ a fɔ ko société Daramira et frères lafiya bulonba Supermarché Abiba Market. Supermarché Abiba Market mawte yoro dugulina. Olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamakɔrɔ cité UNICEF ma. Fɛn min u ni cité des enfants yɛrɛ man jan ɲɔgɔn na. Station Total kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi. N'i ko Supermarché Abiba Market, a fɔ an mago bɛ se magoɲɛminɛn misɛnnin fɛn fɛn ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. U ko ko an musolakaw ka lafiya ko o de ye olu ka laɲini ye. O de hukumu kɔnɔna na sa sogo la sagonen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲuman o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. Ka san dɔrɔn ka taa kɛ daga la. Fɛn min ye u nana an lafiya tobili minɛn ko o fɛnɛ ta fanfɛla la dumunimɔgɔminɛn ɲumanw nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mɔnikuru lasagolen fo ka taa se magɔrɔniw ma o ni malo kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la wa ko i ye so furan ko k'a jɔsi ko kasagɛlɛnin b'i ka sokɔnɔna na ayi o banna Supermarché Abiba Market maaw fɛ yen nɔ fɛn min ye kasadiyalan ɲuman deodorant dumanw ye ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni sokɔnɔnaw kama fɛn min ye fauteuils bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ bɛ a la o b'u fɛ yen nɔ ka hadamaden yɛrɛ fɛnɛ kasadiya a fɔ Supermarché Abiba Market maaw fɛ yen o ma dɔn o fɛnɛ dɔrɔn ma dɛ fɛn min ye minfɛn sanumanw ye u bɛ u fɛ yen nɔ minijiw b'o la fo ka taa se boisson énergétique ani an ka sukirori dumanw ma nɔnɔkɛnɛw b'u fɛ yen nɔnɔkumu sukoromaw bɛɛ lajɛlen de bɛ u ka yɔrɔ la n'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka nɛgɛjuru banban ka Supermarché Abiba Market maaw lasɔrɔ i bɛ weleli kɛ 78 68 17 68 Supermarché Abiba Market an lafiyara. Al Umra be silamɛw kunnafoni k'a be duguta kɛrɛnkɛrɛnnen min labɛn san 2022 Umra ogumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw bi senna. Hinjikɛla minnu b'a fɛ ka taa Umra la ɲina sunkalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avril kalo tile 4 ka taa bila a tile 18 na san 2022 ko o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 280 na. Minnu b'a fɛ ka taa sunkalo dɔgɔkun labanw na n'o b'a daminɛ avril kalo tile 17 ka taa bila mai kalo tile 2 la san 2022 o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 120 na.
Al umra b'a da silamɛw kulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw bi senna halisa minnu b'a fɛ ka taa rajaba kalo o dɔgɔkun labanw duguta la ni o yɛrɛ bolodalen do ka bɛn février kalo tile 22 san 2022 ma. Al umra be silamɛw fo minnu ye danaya da u kan wa a bi weleweleda kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taa ni ka segin ɲuman na Saudiya jamana kan. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan, Al umra ye cakɛda ye min be biyew feere minnu be dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelenna dugutalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la ani kɔnpanyi caaman de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na. Ka fara o kan an be visa di Dubai tagalaw ma ka assurance labila dugutalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caaman wɛrɛ. An ka musaka sarasiraw ye Orange Money, MoneyGram, Ria ale ni Western Union. Al umra sigiyɔrɔ bɛnnen do immeuble Fatoumata Soumaré ma, rue Baba Jara, porte 460 ka ɲɛsin immeuble Jige 3 ma. Nɛgɛjuru siraw 20 24 74 78 20 24 24 72 walima 64 28 28 15 66 78 88 68 66 73 51 juru walima 76 15 77 84 an ka email alomrabas@yahoo.fr an ka bɔlɔlɔsira http://alomra.com